Anas bin Malik radiallahu anhu said, "We were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then he also said, 'Will appear to you now a resident of heaven.' Then someone from the Ansar appeared. His beard was still wet with wudu, hanging his 2 sandals in his left hand. When the next day the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the same words, and the same man appeared again with the same conditions as yesterday. When the next day again, the 3rd day, the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said the same words and also appeared a person with the same conditions. When the Prophet leaves, then Abdullah bin Amr bin al-Ash followed the person and said to him, 'I had a problem with my father and I swore not to enter his house for 3 days. If you don't mind, can I stay at your house until 3 days have passed?' So the person answered, 'Okay, sure you can, with pleasure.'" Anas bin Malik continued his story. "Abdullah bin Amr bin al-Ash told me that he had stayed with the person for 3 nights. But he did not see the person doing the night prayer. It's just that if he is awake at night and turns in bed, then he is dhikr to Allah and takbir, until he finally wakes up for the shubu prayer." Abdullah said, "It's just that I've never heard it say except goodness. And when 3 days passed and almost I underestimated his deeds, Amal, then I said to him, 'Ya servant of Allah, actually there was no problem between me and my father. But I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam said 3 times that it would appear at that time to us a resident of heaven, Alul Jannah. Then you always appear. So I want to stay with you to see what kind of worship you do. But I did not see you doing much action or special worship activity. So what has made you so privileged, special, that it is mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam?" The person said, "There is nothing but my worship activity that you see." Abdullah said, "When I will go, he called me and said that his worship were only as seen, only that he did not have a feeling of revenge in any Muslim and he never envied anyone for the good that God gave to others." Abdullah said, "This is the good things that leads you to be a resident of heaven, and this is what we cannot do." Narrated by Ahmad 3-166. Sa'id al-Arnaut said that this hadith sanad is valid according to the conditions of Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau juga bersabda, 'Akan menampakkan diri kepadamu sekarang penduduk kahyangan.' Kemudian seseorang dari Ansar muncul, jenggotnya masih basah dengan wudu, menggantung kedua sandalnya di tangan kiri. Ketika keesokan harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama, dan manusia yang sama muncul kembali dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Ketika keesokan harinya lagi, hari ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan kata-kata yang sama dan juga menampakkan orang dengan kondisi yang sama. Ketika Nabi pergi maka, Abdullah bin Amr bin al-Ash mengikuti orang itu dan berkata kepadanya, "Saya punya masalah dengan ayah saya dan saya bersumpah untuk tidak masuk rumahnya selama 3 hari. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah saya tinggal di rumah Anda sampai 3 hari berlalu?" Jadi orang itu menjawab, "Oke, tentu Anda bisa." Dengan senang hati, Anas bin Malik melanjutkan ceritanya. Abdullah bin Amr bin al-Ash mengatakan kepada saya bahwa dia telah tinggal bersama orang itu selama 3 malam. Tetapi dia tidak melihat orang itu melakukan sholat malam. Hanya saja jika dia bangun di malam hari dan berbalik di tempat tidur, maka dia adalah zikir kepada Allah dan takbir, sampai akhirnya dia bangun untuk sholat subuh. Abdullah berkata, "Hanya saja saya belum pernah mendengarnya mengatakan kecuali kebaikan. Dan ketika 3 hari berlalu, dan hampir saya meremehkan perbuatannya, Amal, lalu saya berkata kepadanya, 'Ya hamba Allah, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dan ayah saya.
Tetapi saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata 3 kali bahwa pada saat itu akan muncul bagi kita penghuni surga Ahlul Jannah. Kemudian kamu selalu muncul. Jadi aku ingin tinggal bersamamu untuk melihat ibadah seperti apa yang kamu lakukan. Tapi saya tidak melihat Anda melakukan banyak aksi atau aktivitas ibadat khusus. Jadi apa yang membuat Anda begitu istimewa? Istimewa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, tidak ada yang lain selain aktivitas ibadah saya yang Anda lihat. Abdullah berkata, ketika saya akan pergi, dia menelepon saya dan mengatakan bahwa ibadahnya hanya seperti yang terlihat. Hanya saja dia tidak memiliki perasaan balas dendam pada setiap muslim dan dia tidak pernah iri pada siapapun atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Abdullah berkata, inilah hal-hal baik yang menuntunmu menjadi penghuni surga, dan inilah yang tidak dapat kami lakukan. Hari Ahmad 3/166. Syekh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits sanad ini sah menurut syarat Bukhari Muslim.